जय श्री जगन्नाथ नमस्कार सकाळर ओम न्यूज 24 आपण मानक जनाऊँगी सकाळर किछि गुरुत्वपूर्ण घटना एवं किछि गुरुत्वपूर्ण घटना किछि दुर्घटना परे नजर रखिबा पूर्वर आज ओडिशा रे कौन रही पाणीपागर खबर ए पाणीपाग को नहीं ओम न्यूज 24 आपण मानक पूरा दमदार सकाळर किछि गुरुत्वपूर्ण घटना एवं पाणीपाग खबर को नहीं प्रस्तुत करिछि किछि गुरुत्वपूर्ण खबर आसंतु कौन रही पाणीपागर खबर को एवं पाणीपाग विभाग तरफ कौन रही अपडेट खबर आसंतु पूरा विजुअल सहित न्यूज पर टिके नजर रखिनबा। दर्शक बंधु ओडिशा रे पुणी एक लघुचाप जनित वर्षा को नहीं आकलन मध्य करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ किछि लाइव विजुअल भितर आम जोड़ी हवा जो दृश्य आपण को आम देखु देखु दर्शक बंधु किपरि कृषक भाई तार वर्तमान अलाउंस जो भली करा जायछि एवं ता पाणीपाग विभाग तरफ जो सतर्क सूचना मध्य जारी करा जायछि ताहा कृषक भाईटी अस्तव्यस्त भाव में तार निज जमीरू धान आनी किपरि हार्वेस्टिंग करुछि आपण लाइव विजुअल माध्यम देखि पारुथबे। दर्शक बंधु पुणी एक लघुचाप जनित वर्षा को नहीं भारतीय पाणीपाग विभाग पूर्वान करिछि पाखापाखि वर्तमान आहुरी 4 ରୁ 5 दिन वर्षा रहिबो बोली ओडिशा रे रहिबो एवं ताहा मध्य बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार मध्य संभावना अधिक थिबारु भारतीय पाणीपाग विभाग तरफरु पूर्वान कर जायछि। दर्शक बंधु किछि दृश्य देखौछु आमे जो दृश्य जेतेबेले कृषक भाई निज क्षेत्रु गोटे चाष हार्वेस्टिंग कर सारा पुणी द्वितीय चाष पर सी नहीं मन किंतु अदिनिया कुहुड़ी एक सबू नष्टभ्रष्ट करुच्ची। आपण को किसी पुणी एक विजुअल देखो जो दर्शक बंधु जो विजुअल वर्तमान ओडिशा रे रही जो प्रबल मात्रा काकर रही काकर रे वर्तमान ओडिशा रे बेहाल परिस्थिति रही एवं केउठी काकर पड़ुछि एवं आपण रास्तार जीवा आसिबा समय रे तुहा को तुहा काकर मध्य पड़ुछि एवं काकर पड़ सारा पर आपन को किछि विजुअल जोटी लाइव विजुअल भीतर देखुछि दर्शक बंधु देखि नियंतु किपरि वर्षा भलिया काकर मध्य पड़ुछि ए काकर रे ओडिशा वर्तमान स्थिति रे वर्तमान बेहाल परिस्थिति सृष्टि होइछि जा भारतीय पाणीपाग विभाग तरफरु आकलन मध्य करा जाउछि ओडिशा रे आहुरी पाखापाखि गोटे रु 2 सप्ताह धरी ओडिशा रे प्रबल कुहुड़ी रहिबो बोली मध्य आकलन करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग जो बोली पूर्वान करिछि वर्तमान अन्य राज्य मानकरे दिल्ली महाराष्ट्र तमिलनाडु जम्मू काश्मीर लद्दाख बिहार छत्तीसगढ़ ये राज्य मानकरे प्रबल वर्षा को नहीं मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। किंतु भारतीय पाणीपाग विभाग तरफरु ओडिशा रे पाखापाखि आहुरी वर्तमान गोटे रु 2 सप्ताह धरी ठंडा सहित कुहुड़ी रहिबो बोली मध्य आकलन करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग। किंतु भारतीय पाणीपाग विभाग तरफरु आज किछि दृश्य आमे सकाळु किछि दृश्य आमे आपण मानक पाखरे रखुछु। दर्शक बंधु देखंतु ओडिशा रे कोन रहिछि यार पागर परिवर्तन देखंतु आकाश मेघाच्छन्न रहिबा सहित वर्तमान देखौछु कुछ विजुअल जो विजुअल रे आकाश मेघाच्छन्न रही बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना थिबारु भारतीय पाणीपाग विभाग तरफरु बा आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु बा सतर्क सूचना मध्य जारी करा जायछि। दर्शक बंधु किछि दृश्य आमे आपण मानक पाखरे रखुछु जो दृश्य देखंतु लगातार भाव में आमे दृश्य आमे आपण मानक पाखुछु लाइव विजुअल माध्यम रे आज जो भली देखा जायछि 6 तारीख शुक्रवार एई 6 तारीख शुक्रवार रे पुणी एक लघुचाप वर्षा को नहीं मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। किंतु बंगोपसागर सृष्टि होथुवा एक वर्तमान लघुचाप जनित ओडिशा पर रहिबो बोली आकलन मध्य करुछि पाखापाखि 10 ରୁ 14 तारीख पर्यंत ओडिशा रे पुणी एक लघुचाप जनित वर्षार संभावना अछि सेथुपई आज सिस्टम मध्य परिवर्तन होइछि किंतु आकाश मेघाच्छन्न सहित वर्तमान बिजुली घड़घड़ी सहित हब बोली मध्य आकलन करछि भारतीय पाणीपाग विभाग। किंतु भारतीय पाणीपाग विभाग तरफरु जो बंगोपसागर कथा कहबा
বর্তমান আরব সাগর কথা কইবা ওড়িশারে বর্তমান বেহাল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে দর্শক বন্ধু। ওড়িশার আমি দেখিবা কিছু স্থাନରେ বর্তমান ওড়িশারে যেভাবে বর্ষা এবং বিজুଳି ঘড়ঘড়ি সহিত বর্ষাକୁ নেই বর্তমান সতর্ক সূচনা মধ্যে জারি করেছি ভারতীয় পাଣିপাগ বিভাগ। কিন্তু অন্য রাজ্যে যেভাবে বর্ষাକୁ নেই মধ্যে সতর্ক সূচনা জারি করেছি ভারতীয় পাଣିপাগ বিভাগ। কিন্তু ভারতীয় পাଣିপাগ বিভাগ তরফରୁ ପୂର୍ବାନ କରିଛି କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି ପାଖାପାଖି ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହାଲକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ପବନ ବହୁଛି, ଯେଉଁ ପବନ ମଣିଷ ଦେହକୁ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ତାରି ଆକଳନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାର ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁଠି ଲାଇଟ୍ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ଲାଇଟ୍ ଦୃଶ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଓ ଭାରତର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଦେଖିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ଯେଉଁଭଳି ଆକଳନ କରିଛି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତା'ର ପୂର୍ବାନ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଆହୁରି 48 ଘଣ୍ଟାରୁ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ନେଇଯାଉଛୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାଉରକେଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପାରାଦୀପ, ସମ୍ବଲପୁର, ବରହମପୁର, ନବରଙ୍ଗପୁର, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ, କୋରାପୁଟ ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ ରହିଛି। ଏହି ଥଣ୍ଡା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ବର୍ଷାର ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀରରେ ଏବଂ ଲଦାଖରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ରହିଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଅଧିକ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ବରଫାଚ୍ଛନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିଛି ବରଫ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ଏକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ ୟାର କ'ଣ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଆଜି ଯେଉଁ ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ, এই 5 ତାରିଖରେ ଶୁକ୍ରବାର ଆଜିଠୁ ପାଖାପାଖି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ 15ରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି ବର୍ଷାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ, ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ରହିଛି ତା'ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଷାର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହୁଛି ଏବଂ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗରମ ରହୁଛି ଏବଂ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ରହୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦେଖୁଛି। ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଗରମରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବେଶୀମାନଙ୍କର ପବନ ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି କହିପାରିବା, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଆମେ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ଆଜି ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକରେ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି କୁହୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବହନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଭଳି କୁହୁଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି ଆହୁରି 1ରୁ 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ପାଣିପାଗ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି ଆହୁରି 1 ସପ୍ତାହ ଧରି କୁହୁଡ଼ି ରହିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ନେଇକି 10 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସତର୍କ ସୂଚନାକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଦାନାର ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭୟ ଏବେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଏବେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସଚେତନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଅଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା।